بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے موصول ہونے والی ویڈیوز لیکچر کو بغور دیکھتے ہوئے گھر میں بھی اپنے مقررہ اوقات میں اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے ہمارے اردو مضمون میں افسانہ محسن محلہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ان کے افسانہ نگار مصنف اشفاق احمد کے حالات زندگی اور اسلوب بیان پر نظر ڈالی تھی، لہٰذا اس ویڈیو میں ہم افسانہ محسن محلہ کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ محسن محلہ کا مطالعہ کیا جائے، میں آپ کو محسن محلہ کا جو چیدہ باتیں ہیں وہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں کہ محسن محلہ میں ہمارے پاس ایک ایسی انسان کی کہانی ہے کہ جو معاشرے کی مکاری، معاشرے کی اونچ نیچ اور معاشرے کے دغا اور فریب سے نا آشنا ہے۔ وہ ایک انتہائی سادہ اور مخلص انسان ہے، اور یہی سادگی اور جو مخلصی ہے لوگوں کو اس سے دور رکھتی ہے۔ یعنی کہ وہ ایک تنہا ایسا انسان ہے جس میں نہ ہی کوئی چالاکی ہے اور نہ ہی کوئی مکاری ہے، نہ ہی کوئی مبالغہ آرائی ہے اس کی باتوں میں، اور نہ ہی اس کی باتوں میں ایسی خوبصورتی ہے کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں۔ محسن محلہ کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی جو مرکزی نکات ہیں اس پر بحث کی جائے گی، اس کو آپ کی طرف آپ کے سامنے اس کا بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ محسن محلہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ محلے میں واقع ہیں جو کہ احسان کرنے والے ہیں، خوبصورت لوگ۔ محسن محلہ یعنی کہ ایسا محلہ کہ جو احسان کرنے والا ہے۔ اب یہ احسان وہ کس وقت کرتا ہے اپنے اس پڑوسی پر، تو آپ اس کی جو ہے ہم جب اختتام کریں گے تو اس پر بھی بحث کریں گے۔ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلے میں آیا تھا۔ ماسٹر الیاس اس افسانہ کا مرکزی کردار ہے، اور کب اس نے یہ کوٹری کرائے پر لی تھی۔ کوٹری یہاں پر اس میں تصغیر کے معنوں میں ہے، یعنی کہ کوٹھا آپ کہتے ہیں تو یہ کوٹری ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے، یعنی کہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے اور اس کا تعلق امبالے کے کسی علاقے سے ہے۔ یہاں پر امبالہ جو ہے وہ بھارت کا ایک مشرقی پنجاب کا ایک شہر کا نام ہے، بھارت میں واقع ہے، کیونکہ وہ بولی ہی ایسی بولتا ہے جو امبالے میں بولی جاتی ہے، یعنی کہ وہاں کے رہنے والوں کی جو بولی ہے وہ ماسٹر الیاس بولتے تھے، جو ہمارے افسانے کے مرکزی کردار ہیں۔ ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹری میں رہتا ہے اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس کے پاس 2 لڑاکا بٹیر اور ایک اصیل مرغا تھا۔ اصیل یعنی کہ لڑاکا مرغا جو تھا، بٹیر تو پنجروں میں بند رہتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس کی کوٹری کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا تھا۔ ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا ڈال کر اسے مضبوط ڈور باندھ رکھی تھی، یعنی کہ ایک تار سے ایک دھاگا سا باندھ رکھا تھا، اور اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کوٹری کی دہلیز میں میخ ٹھوک کر اسے باندھ رکھا تھا۔ میخ کیل کو کہتے ہیں، جو کیل آپ ٹھوکتے ہیں کسی چیز کو لگانے کے لیے۔ محسن محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے۔ ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے۔ منشی گیری یعنی کہ سبزی منڈی میں جا کر جو لین دین کا جو حساب کتاب ہوتا ہے اس کو دیکھنا، اس کو لکھنا منشی گیری کہلاتا ہے۔ حساب کتاب رکھنا کسی چیز کا، یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے، یعنی کہ گھوم پھیر کر کوئی چیزیں بیچنا، یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کرتے تھے۔
किसी भी कारखाने में जाके रोज़ के मुआवज़े पर वो रंगो रोगन किया करते थे, ये भी आम ख़्याल था, गुमान था लोगों का। दिहाड़ी कहते हैं जो हमें रोज़ की जिस पर उजरत हमें हासिल होती है, रोज़ की मज़दूरी हमें मिलती है, जिस काम की उसको दिहाड़ी कहा जाता है। कोई उसकी बाबत अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन इतना सबको मालूम था कि मास्टर इलियास की गुज़र-बसर ज़रा तंगी-तुर्शी से ही होती है। तंगी-तुर्शी से ये मुश्किल से उनकी गुज़र-औक़ात होती थी, थोड़ी-सी मुफ़लिसी थी। दरअसल मास्टर साहब सीधे आदमी थे और उनको ज़माने के साथ चलने का ढंग नहीं आता था। यानी कि वो इंतहाई सीधे इंसान थे। ढंग नहीं आता था, यानी कि उनको कोई तरीका नहीं आता था कि माशरे में, ज़माने में लोगों के साथ किस तरह चला जाता है। कुछ तो उनकी शक्ल ही ऐसी थी कि उसे देखकर लोगों के दिल में मोहब्बत या हमदर्दी का जज़्बा पैदा नहीं होता था, और कुछ उनकी गुफ्तगू इस अंदाज़ की होती थी कि किसी को उस पर यकीन नहीं आता था। वो झूठ नहीं बोलते थे, हेरा-फेरी नहीं करते थे, मुबालगे से काम नहीं लेते थे, शेख़ी नहीं बिगाड़ते थे, किसी को खौफ़ज़दा नहीं करते थे। यानी कि ये वो तमाम बातें हैं अब हमारे एक बेहिस मुआशरे की, कि जिसमें ये चीज़ें होती हैं वो हमारे बहुत ही हम उसके गर्विदा हो जाते हैं। जिसमें चर्ब ज़बानी हो, जिसमें धोखा देने की आदत हो, जिसको जिसको झूठ बोलने में महारत हासिल हो, जो हेरा-फेरी करना जानता हो, मुबालगे से काम लेना जानता हो। मुबालगा यानी कि बहुत बात को बढ़ा-चढ़ा कर चिकनी-चपटी बातें करना। तो ये तमाम बातें क्योंकि उनको नहीं आती थीं, तो इस वजह से वो लोगों से ज़रा दूर थे, क्योंकि उनमें एक सादगी थी, माशरे में फैली हुई इन चीज़ों से वो ना आशना थे, ना किसी को खौफ़ज़दा करते थे। मतलब उनमें कुछ ऐसी आदत नहीं थी जिससे दूसरे को मुतासिर करें, खौफ़ज़दा करें। तो ये तमाम चीज़ें हमारे माशरे में देखा जाए तो हर आदमी में पाई जाती हैं, जो कि दूसरे लोगों को मुतासिर भी करती हैं बाज़ औक़ात। इसी वजह इसी वजह से किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं आता था। उनकी गुफ्तगू में ग्रामर की और इल्म बयान की बहुत से गलतियाँ होती थीं, और सुनने वाला झुलाकर उनकी सोहबत छोड़ देता था। यानी कि ज़ाहिर है वो अम्बाले के रहने वाले थे, उनकी गुफ्तगू उर्दू भी इतनी साफ़-सुथरी नहीं थी, उसमें कवायद की गलतियाँ थीं, इल्म बयान की गलतियाँ थीं। इल्म बयान यानी कि जिसमें हम बात को ज़्यादा खूबसूरत और निखार कर पेश करना चाहते हैं, सही अंदाज़ में और पुरज़ोर अंदाज़ में जब पेश करते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ कवायद की का सहारा लेकर उसको बयान करते हैं, तो वो भी उनमें काफ़ी गलतियाँ थीं। तो इस वजह से वो इस कदर सीधे थे कि कोई भी जो है उनकी सोहबत में रहना पसंद नहीं करता था। वो इतने सीधे और इस कदर बेपेश थे कि इंसान ही नहीं लगते थे। यानी कि ये सारी चीज़ें एक इंसान में होना ज़रूरी होती हैं, तभी वो है इंसानों में रह सकता है, अपने इर्द-गिर्द लोगों को मुतासिर कर सकता है। सारे मोहल्ले पर और सारी सोसाइटी पर एक बोझ सा लगते थे, और चूंकि ऐसे लोगों के साथ रस्मों राह पैदा करना कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए कोई भी उनका दोस्त नहीं था। यही वजह थी कि मोहल्ले वाले उनकी इज्जत करते थे और उनके दरवाजे के आगे से गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम कहकर आगे बढ़ते थे। सर्दियों की एक शाम मालिक मकान ने मास्टर इलियास को बड़े सख्त अल्फाज में डांटा और धमकी दी कि अगर इसने 3 दिन के अंदर अंदर पिछले 6 माह का किराया एक साथ अदा न किया, तो उनका सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा। यानी कि जिस कोठरी में वो रिहाइश पजीर थे, उसका जो मालिक था, उसको उन्होंने गुज़िश्ता 6 माह का किराया अपनी तंगी तुर्शी की वजह से अदा नहीं किया था, तो लिहाजा मालिक मकान ने इस मर्तबा भरपूर अंदाज में उनको धमकी दी है, और मास्टर जी की खौफ के मारे घिघी बन गई। घिघी बन जाए ना, यानी कि खौफ के मारे जब हमारी आवाज़ नहीं निकलती, बोलती बंद हो जाती है, हम बोल नहीं सकते, तो उसको कहा जाता है। क्योंकि उनके पास 180 रुपए यकमुश्त मौजूद नहीं थे, यानी कि 6 महीनों का किराया जो है वो 180 रुपए बनता था, और उनके पास यकमुश्त यानी कि एक साथ जो था वो उनके पास ये रकम जो थी वो मौजूद नहीं थी। इस वजह से थोड़े से वो घबरा गए, और यही एक सहारा था उनका यहाँ पर रिहाइश का। यही एक छत थी उनके पास। सिर्फ 40 रुपए थे, जिनके साथ 10 का एक नोट
और परोकर उन्होंने 50 बना लिए थे। पहले तो माली मकान 25, 30, 40, 50 लेकर आगे की तारीख दे दिया करता था, लेकिन इस मर्तबा वो तड़ंग हो गया और उसने धागे में परोए हुए 50 रुपए असील मुर्गे के आगे फेंक कर कहा, जा ओए, मैं नहीं लेता, मुझे पूरे 180 करके दे। यानी कि गुज़िश्ता महीनों के जो मास्टर इलियास जो थे, वो माहाना जो उनका किराया था, वो थोड़े बहुत कहकर आगे के दिन माँग लिया करते थे, फिर कोई और तारीख माँग लिया करते थे वो रकम अदा करने के लिए। लेकिन इस मर्तबा जो है वो मालिक मकान जो है वो यकमुश्त ही 180 लेने पर मुसर था। जब वो ये कहकर चला गया तो मास्टर इलियास ने 50 रुपए फर्श पर से उठाकर अपनी वास्कट की जेब में डाल लिए। फिर वो अपनी कोठरी के अंदर जाकर चारपाई पर दुखी से होकर बैठ गए और शदीद गम के बाइस उनकी घिघी बन गई। और ये पहला मौका था कि रोए बगैर किसी शख्स की घिघी बंदी हो। वादे के मुताबिक मालिक मकान ने उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। मास्टर साहिब की चारपाई ट्रांसफार्मर वाले 2 खंभों के पीछे लगा दी और उनका बाकी सामान उसके इर्द गिर्द चुन दिया। उसने कोठरी को नया चीनी ताला लगाया और स्कूटर पर सवार होकर अपने घर चला गया। उसका घर इस मोहल्ले से काफी दूर था और वो अपनी कोठरियों का किराया वसूल करने माह बमाह आया करता था। यानी कि वो माली मकान इस मर्तबा जो है वो इंतहाई सख्त अल्फाज में धमकी दे गया था और इसी धमकी को जो है वो पूरा करने के लिए उसने अम, मास्टर इलियास को उस कोठरी से निकाल बाहर किया और वहां पर ताला लगाकर मास्टर साहिब की चारपाई और सामान को वहां से बाहर निकालकर मोहल्ले के ट्रांसफार्मर के पास रख दिया।